Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's nice to see you again. How are you today? I hope that all of you in good condition and healthy. In today's meeting, we are going to discuss about narrative text. So I hope all of you try to be focused in our discussion. What are we going to discuss in detail here? The first one is definition of narrative text or definisi dari teks narasi. The second one, social functions of narrative text atau fungsi sosial daripada narrative text. And the third one, generic structure of narrative text or struktur umum dari narrative text. The fourth one, language features of narrative text, ciri-ciri bahasa dari teks narasi. And the fifth one, kinds of narrative text, or yang kelima adalah jenis-jenis teks narasi. Let's go to definitions of narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain readers by presenting a story or event that has a problem that causes conflict, and at the end of the story there is a resolution that can be a happy ending or even a sad ending. Maksudnya, definisi naratif teks adalah sebuah cerita imajinasi untuk menghibur para pembacanya dengan menyajikan sebuah cerita atau peristiwa yang memiliki sebuah masalah yang menyebabkan konflik atau permasalahan. Dan pada akhir cerita tersebut ada sebuah pemecahan masalah yang bisa berupa akhir yang membahagiakan atau bahkan akhir yang menyedihkan. And then we go to the social functions of narrative text. The social functions of narrative text is to entertain the readers with the story. Jadi fungsi sosial daripada teks narasi adalah untuk menghibur para pembacanya dengan cerita yang disajikan. The next one, generic structures of narrative text. Yang selanjutnya adalah struktur umum dari teks narasi. The first one, orientation. What is orientation? It is opening paragraph where the characters introduced in a setting of a place and time. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini biasanya berada pada paragraf pembuka di mana para pelaku dikenalkan pada sebuah setting atau perancangan terhadap tempat dan waktu. The second one, complication. What is complication? It tells about the beginning of the problem or conflict until the climax occur. Maksudnya komplikasi adalah menceritakan tentang permulaan sebuah masalah atau konflik sampai klimaksnya terjadi. And the third one, resolution. What is resolution? It tells where the problems in the story is solved and tells the ending of the text or story. Resolusi menceritakan masalah yang ada dalam cerita itu, kemudian dicari pemecahannya dan menceritakan juga akhir daripada cerita itu. And the fourth one, reorientation. It contains a moral value, message or advice from the author. Reorientasi maksudnya adalah kesimpulan di mana berisi pesan-pesan moral, nilai-nilai moral atau saran dari penulisnya. And
The next one, language features of narrative text. The first one, simple past tense. What is simple past tense? I hope that all of you have understood before, because we have discussed together in the last meeting. And then adverb of time. Adverb of time usually used in language features. It is like once upon a time, long time ago, one day, etc. Okay, the next one we are going to discuss about kinds of narrative text. The first one, legend. Legend is the story that non-historical and verifiable story that handed down by tradition from earliest time and popularly accepted as history. The example of legend are the legend of Surabaya Name, the legend of Tangkuban Perahu, the legend of Toba Lake, and etc. Jadi jenis teks narasi yang pertama adalah legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah cerita yang bukan berasal dari sejarah dan cerita yang bisa diverifikasi atau dibuktikan, yang berasal dari tradisi dari masa yang telah lalu dan secara umum diterima oleh masyarakat sebagai sebuah sejarah. Contoh-contoh legenda adalah legenda Surabaya atau nama kota Surabaya, legenda Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, dan lain-lain. The second one, fable. What is fable? Fable is the story with a moral in which the characters are animals that behaving like human beings. The example of fable are the Smartest Parrot, the story of monkey and crocodile. Fable adalah cerita yang berisi sebuah moral di mana para pelakunya adalah binatang yang berlaku seperti manusia. Contoh-contoh fable diantaranya adalah Smartest Parrot, the story of monkey and crocodile. And then the next one of the kinds of narrative text is fairy tale. Fairy tale is the story of human and they're dealing with magical and logical things. The example of fairy are Beauty and the Beast, Sleeping Beauty, Thumbelina, Peter Pan, Pinocchio, and etc. Yang ketiga adalah cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita di mana manusia dan hubungannya dengan masalah yang bersifat magis dan tidak masuk akal. Contohnya daripada cerita rakyat itu Beauty and the Beast, Sleeping Beauty, Thumbelina, Peter Pan, Pinocchio, dan lain. The fourth one of kinds of narrative text is myth. Myth is the story about superhuman being of an earlier age taken by fairy literature society to be a true account, social custom, etc. Example, the crying of stone. Jenis teks narasi yang keempat adalah mitos. Mitos adalah cerita tentang kehebatan manusia di masa lalu yang berasal dari masyarakat terdahulu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran atau adat yang berasal dari sosial kemasyarakatan. Contohnya adalah The Crying Stone. And the next
kinds of narrative text is fiction. Fiction is the story of human imagination, not their reality, such as novels or short stories. Examples are Harry Potter, Romeo and Juliet. Dan yang terakhir adalah fiksi, yaitu cerita tentang imajinasi manusia yang bukan kenyataan, seperti novel atau cerita pendek. Contohnya Harry Potter, Romeo dan Juliet. Well, everyone, I think that's all for today meeting. I hope that all of you can get something new about the knowledge of narrative text, and we can continue in the next meeting. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.